अथ देव्यः परादक्षमापनस्तोत्रम् न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेर्ज्ञानेन द्रविडविरहेणालसतया विधेया साख्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यो जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वादतं देवी द्रविडमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनाः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलशमनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणी ग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु मग्नः
स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेसी नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुधा त्रिसाता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परं न हि माता समुपेक्षसे सुतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्रीशङ्कराचार्य विरचितं देव्यपराधक्षमापणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ देव्यपराधक्षमापणस्तोत्रम्। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेर्ज्ञानेन द्रविडविरहेणालसतया विधेया साख्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यो जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविडमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बो दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनाः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलशमनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं
भवानी त्वत्पाडी ग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेसि नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुधा त्रिसाता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परं न हि माता समुपेक्षसे सुतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्रीशङ्कराचार्य विरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम् न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेर्ज्ञानेन द्रविडविरहेणालसतया विधेया साख्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यो जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविडमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधसेवाकुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता
निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमकिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनाः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलशमनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणी ग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेसी नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुधा त्रिसाता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परं न हि माता समुपेक्षसे सुतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्रीशङ्कराचार्य विरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम् न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेर ज्ञानेन द्रविडविरहेणालसतया विधेया साख्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यो जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविडमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनाः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलशमनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणी ग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः स्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेसी नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुधा त्रिसाता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परं न हि माता समुपेक्षसे सुतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्रीशङ्कराचार्य विरचितं देव्यपराधक्षमापणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ देव्यपराधक्षमापणस्तोत्रम्। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेर्ज्ञानेन द्रविडविरहेणालसतया विधेया साख्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यो जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविडमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बो दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलशमनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणी ग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखे छापि न पुनः हतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेसी नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुधा त्रिसाता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परं
न हि माता समुपेक्षसे सुतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा नहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं देव्यपराधक्षमापणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।